ना बड़ा भल हम मुझे चली जाऊँ मुझे चली जाऊँ अरे की दोष करी मु तुम कहीं तुम से मो घर को जाकि मो ना मिछ कहल मत दोषी चलदेल आज आज हत्याकार सामने पाइबी तो चली जावा कौन कि दोष कर आज घर को आकाश का पृथ्वी का भी समस्त आज मां कहीं आज गोटे अभिशप्त जीवन निष्पेषित होची कर्ण गोटे चरित्र ना नुहे कर्म धर्म ना कर्म सत्य ना कर्म पुण्य ना से जुगर कर्णपुरी ये कर्णटा भी आज ये गोरी ঠিকরাটা খুঁজি চলে বাবুনি এই যুগের ঘটনা কলি চালিছি তা নিজ ঠিক করে किंतु तो सहित सहयोग करने पाई मु ए घर गोटे चाकरानी नहीं आसीची आपण चाकरानी जोगाड़ करछन चाकरानी जोगाड़ करछि जे हेले तो काम रे तो साहाय्य करने पाई नो मो नाती टोका को खीरा देवा पाई समय पाइले मझिरे मझिरे से तते काम रे साहाय्य करि ए मां आजकल दुनिया रे एमिति नारी अछती जे पर पिला को भी खीर देई परिबो ए मां से नारी के साधारण नारी ही नथिबे से निश्चय जने देवी तुल्य नारी ही मां से कहांती ओ से ए देख एक दो नारी को काई से तो
কর্ণ তুমি কোন দুই দুই কে আগুরি জানিছ নাই শুনিছ নাই ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲି କି ଜାଣିନି ସେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି ସେ କଥା ବି ସେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ତାଠୁ ବୟସରେ ବଡ ତୁ ତାକୁ ନା ଧରି ଡାକିବୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତୁ ମା ସାନମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଏ ବଡମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ତମର କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବିନି ମା ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ଘରର ଯଦି କାମ ଅଛି ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ଦୁହେଁ ମିଳିମିଶି ଘର କାମ କରିବ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ତୁ ଯା ମୋ ବୋଉ ନାତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେଇଥିବ ତୁ ମୋ ନାତିକି ଖୁଆଇଦେବୁ ଆରେ ଯା ଯା ଗୋଟେ ଟେନସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେନସନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ମତେ ନେଇଥିଲୁ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ତତେ କଣ କହିଲେ ମୋର କଣ ହେଇଛି ଆରେ କିଛି ହେଇନି ମା କିଛି ହେଇନି ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମୋର କିଛି ହେଇନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମତେ ତମମାନେ ଲୁଚାଉଛ କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି ମୋର ଆରେ ମା ମୁଁ ସତ କହୁଛି କିଛି ବି ଲୁଚଉନି ମୋର କିଛି ବି ହେଇନି ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି କହୁଛି କଣ ମା କ୍ଷୀର ଯଥେଷ୍ଟ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପିଲା ଖାଇବନି ଏବେ ତମେ କହୁନି ମୋ ପିଲା ଖାଇବ କଣ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଖାଦ୍ୟଟା ପକାଇନି ହଠାତ୍ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆରେ ତୁ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ତୋର ଏତେ ସାହସ ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ମୋ ଉପରେ ଅଧିକାର ଚାହିଦା କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ମତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ ବାବାଣୀ ତମେ ମିଛ କଥା କୁହ ନା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସିନା ମତେ ଚାକରାଣୀ ସଜାଇ ଦେଇଛି ହେଲେ ମିଛେଇ ନୁହଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମିଛେଇ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରେ ଏତେ ସାହସ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ যদি কিছু ভুল করে দিয়েছি তু তাকে এমনি মারুছু সে যদি আমার চিন্তাধারা তা চিন্তাধারা ন মিশুছি আমি তাকে এই ঘরে বাহার করতে পারি ନାଇଁ ମା ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ନା ତମର ସବୁ କଥା ମାନିବି ମା ଘରର ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି ଦୟାକରି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ନା ମା ବାହାର କରିଦିଅ ଏମିତି ମୁଁ ଜମା କରିନି তাহলে তোকে মধ্যে ক্ষমা মাগি বল করিব আর না করতে পারি ক্ষমা ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବାଣୀ ନୂଆ ହେଇ ଚାକରରେ ଆସିଛି ଏ ଘର ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି ତୁ ଜମା ରାଗନା ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି ଭିତରକୁ ଚାଲ ଏ କର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝିବ ঠিক আছে মমি তোমার কথা মানে ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ନନ୍ସେନ୍ସ କହିବ ଏ ଚାକରାଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ ଆମେ ଚାକର ତୋର ଯେମିତି ଏ କଥା ମନେ ଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେ ଆ ନ ହେଲେ ଚାଲ କୃଷ୍ଣ ତମେ ଶେଷରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇଗଲ
पठे भी बार अवस्था ठीक नहीं तो पुआ माने भी ताको खेई जाउना तारो ताको गोटे किडनी दबा को पड़िबो बाबूजी मो किडनी ना दई कौन बोलो तुम्हें किडनी दबा नहीं तुम्हें किडनी दियो ना हरुटी हेले निज लोक माने को कथा माने लानी सब बेले बड़ लोक माने को कथा माने तुमको मोरारो तुम्हें से भूल करो ना से यदि वो निज मार ताले वो कौन कर पाती वो मैं मना करेगी किसका मना करेगी तब ताको पाए किडनी नहीं दबा ले पापा को पाए अच्छा टोका जोगाड़ हो ना पाउनु मुंह के कथा कहबी तमे रखिबो ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଚାଲ ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ